हाय फ्रेंड्स नमस्कार केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुँच भल थे। आज हूँ बुधवार तो आईंष बार तो से आमर आज माछ आसी तो जे आईंष बार है मैंने आमर माछ आसा कथा माछ कि आईंष आसा कथा आसो कारण ये जिते घरे था सब आमर आईंष ना हेनी आठी आईंष खावा बेसी पसंद करती तो यहाँ माछ आम बाछिकी धोईकी नहीं आसलु मु आज जाइली फास्ट टाइम पे पोखरी को धोइयापी तो सीटा मु शूट कर पार्लिनी तो यहाँ मु धोईकी नहीं आसी आटा को हल्दी लुण गोल दूची तो आज आमर घरे माछ तरकारी हम भातटा मु रोसे करा सरी रोसे हो जाए तो यहाँ माछ तरकारी बनाऊँगी तो चलते देखा केमती आज माछ तरकारी बनाऊँगी। माछटा मोर भजा हो भात हो सारी तो मुझे माछ तरकारी करी माछ तरकारी कर कि माछ आनी कि माछ कोकोली कोकोली माछ आनी कि माछ नाला यहाँ समुद्र माछटा तो नहीं आस माछ एटा तरकारी हम तरकारी कर सारे मुझे सहित कथा हेबी। ये मम्मी पोईटा काटुंट पोई राई भी हम से आनीला मंजी मंजी बोली मुझे फोपाड़ी पोई राई बनाऊँ पोई राईटा तैयारी हम मोर माछ भजा हो गलानी मोर माछ भजा हो गलानी बाप झील ये बसी मोर हो गलानी माछ भजा अल्प माछ अच्छी तो भाज सारा तरकारी हम मम्मी मसला मसली सब बाटी देती रेडी कर देती आज मु मसला किसी करनी बाटी न हो हो मुझे जाऊँ बाटी माछटा गोटे किए देख टे बाज बाजुचु मो गुडिया बाज बाजुचु मो कते सब उपु खाइ आटा माछ भाज सारा आलूटा को पकई देती तो आलूटा टे छाड़ी पलि तो से पड़ जाइए कि आलूटा सीझी भल भाव तापर यहाँ मसलाटा करी तरकारी मसलाटा बनैली और पियाज भाजी पियाज ब्राउन होगा पर्यटन भाजी सब अच्छे
ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ତ ସବୁ ମସଲା ବାଟି ଦେଇଛି, ଲଙ୍କା ବି ବାଟି ଦେଇଛି, ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଯେଉଁଟା ଆମର କରି ପାଉଡ଼ର ସବୁ ସେଇଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ମସଲାଟା ଆଡ଼୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଆଜଟା ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ମସଲାଟା ଦେଇଦେଲି ତ ଆକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମାଛରେ ବେଶୀ ମସଲାଟା ହେଭି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେନି, ଟିକେ ପତଳା ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ବେଶୀ ନେଇନି, କମ୍ ନେଇଛି। ତ ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟାକୁ କଷି ନେଉଛି। ତ ଏବେ ମୋର ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁଟାକୁ ଯେଉଁଟା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ପାଣିଟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତ ଆଳୁଟା ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଳୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଳୁଟା ସିଝିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ମାଛ ସବୁ ପକାଇ ଦେଉଛି, ମାଛ ଆଉ ଏଇଟା ଲୁଣଟା ପକାଇ ଦେଉଛି, ତ ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ତାପରେ ଆକୁ ଟିକେ ବଏଲ୍ ହେବାକୁ ଦେବି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତରକାରୀଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ମାଛ ସବୁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ତରକାରୀରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ବି ତରକାରୀ ଟିକେ ଫୁଟିବ। ଆଉ ଆଳୁଟା ଅଧା ସିଝିଥିଲା, ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବାକୁ ଦେବି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତରକାରୀଟା ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଆଳୁ ବି ସିଝି ଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଟିକେ ତେନ୍ତୁଲିରେ ତରକାରୀ ଖଟା ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି ତେନ୍ତୁଲିଟାକୁ ଚକଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ଚକଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ରସଟାକୁ ଦେଇଦେବି ତରକାରୀରେ। ତ ତରକାରୀ ଟିକେ ଖଟାଳିଆ ଲାଗିବ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ମାଛଟା ଟିକେ ଖଟାଳିଆ ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଚକଡ଼ିକି ତରକାରୀ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବି, ମୋର ତାପରେ ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବି। ତ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଆଜି ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ସମୁଦ୍ର ମାଛ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ହେଉଛି 1:22, ମୋ ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ମୋ ଝିଅ ଖାଇନି, ଖାଇବ। ତ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ରାତି 8:21 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ କରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି, ଝିଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଯିବି ରୋଷେଇ କରିବି। ମମି ଆମର କ'ଣ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ସବୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ରାତିରେ ରୁଟି ବନେଇବି। ଆଉ ଝିଅ ଏବେ ଖେଳୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ରୁଟି ଆଉ କୋବି ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ବନେଇବି, କୋବି ଛିଞ୍ଚଡ଼ା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ରୁଟି ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ରୁଟିଟା ବନାଉଛି, ଆଉ କୋବି ଛିଞ୍ଚଟା ବନେଇ ସାରିଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଆଉ ଆଳୁ ତାପରେ କୋବି ଦେଇକି ଛିଞ୍ଚଡ଼ାଟା ବନେଇବି। ସେ ପାଟିରେ ମୋର ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଳା ପଶିଯାଉଛି, କାରଣ ରୁଟି ସହିତ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ସମସ୍ତେ କହି ମୋର ସନ୍ତୁଳା ଖାଲି
पशि पाटे कि आज सेटा कोबी छिंचड़ाटा कर तो शीत दिने कोबी छिंचड़ा तो सब समस्त घरे प्राय हो कारण बेसी परिमाण कोबी आवेलेबल थाए और अलग सीजन कोबी खाले जमा भी भल लगे किंतु शीत दिन कोबीटा बहुत भल लगे और जल्दी सीझी जाए सीटा और सीझे पड़े किंतु अलग सीजन सीझे गाड़ी मुझे सब करे तो ये मोर रुटीटा बनाऊँ आज भावुली आ गोटे रेसिपी आपण सहित सेयार करी बोली कि तार सामान नाला तापर भी पुणी आ गोटे भाविली आज गोटे करी बोली किंतु तापाई भी मत टाइम है कारण आज बहुत लेट मु रोसे आरंभ कली 8:20 सुधा 8टा 8:30 सुधा तो कारण संध्या बेले झी खेले सब आज किंतु शोई नथिला दिन बेला तो शोइब बोली बाहरला तो ताको खाଇବା ପିଇବାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଆଗ ତା କଥା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ରୋଷେଇ कली तो यहाँ मु रोषे सरला खाइबाको बाढ़ी आंक तो आंकर मोर खाइब झील से खेलुची तो आज ब्लग्स मुझे ही रखी देखा आपण सहित ब्लग्स जदि आप मोर वीडियोज भल लगे लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ तो रोचे नमस्कार। हेलो।